dovoženi su stočnim vagonima. Mnogo smo krvarili u svim ratovima, pa čak ni do dan danas nismo uspeli da imenima i brojevima saberemo sve naše žrtve. Zaboravom smo se ogrešili i o naše postradale civile, a samo u Velikom ratu, u mnogobrojnim logorima Austro-Ugarske, Nemačke, Bugarske i Turske, srpski narod izgubio je 900.000 žena, dece, staraca. Imali smo bezmalo trostruko više žrtava civila nego vojnika. Posle atentata na prestolonaslednika Ferdinanda u Sarajevu, a pre nego što je objavljen rat Srbiji, Austro-Ugarska je otpočela preventivnu meru disciplinovanja nepokorenih Srba i sprečavanje njihovog eventualnog sadejstva. Civile iz Srbije i drugih srpskih oblasti u okviru monarhije odvodili su u logore. Na svojoj teritoriji Austro-Ugarska je imala oko 300 logora za ratne zarobljenike i civile i oni su korišćeni sve do kraja Prvog svetskog rata. Prvi vozovi sa srpskim internircima krenuli su ka Aratskom logoru u Rumuniji već 27. i 28. jula 1914. godine. U Pančevu i Beloj crkvi uhapšeno je i kao taoci otpremljeno njih 170 u Arad. Hapšenja i ubistva viđenih Srba u BiH krenulo je odmah posle Vidovdana. Samo u avgustu 1914. godine u Aradski logor dovedeno je više od 3000 bosanskih Srba iz Podrinja, Srebrenice, Hercegovine, ali i Mačve, Šapca, Pocarine, Požarevca i to najviše žena, staraca i male dece. Prema nepotpunoj dokumentaciji arhiva u Aradu, u 40 dana oktobra i novembra 1915. iz Srbije je odvedeno u Arad više od 4000 civila. Prema logorskom popisu od 16. oktobra te godine, u jednom danu stigao je transport sa 2340 srpskih interniraca, a 2 dana kasnije dovedeno je još 922 naših sunarodnika. Tokom 5 meseci u ovom logoru utamničeno je i 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Danima su vozovi milili prugom prema Rumuniji. Srbi su odvoženi u stočnim vagonima. Svedoci su pričali da je gladne, oskudno odevene i kundacima stražara raskrvavljene srpske civile na putu do Arada mađarska svetinja proklinjala, pljuvala i gađala kamenje. Tadašnja žiteljka Arada, Ana Pukurariju, bila je 1914. očevidac dolaska kolone srpskih civila koji se jednog hladnog zimskog dana protezala od centra varoši do ulice na kraju grada. Svi su bili gotovo bosi i iznureni. Neki su posetali putem, pa su ih drugovi njihovi nosili na leđima. Oni najiznureniji umirali su na ulici. Malobrojni Srbi u Aradu pretrčavali su kolonama sunarodnika, dajući im hranu i odeću. Činili su to i posle, kroz logorsku žicu, ali su im stražari zabranjivali da pomažu zatočenicima. Ljudi su umirali najčešće od gladi, dezinterije i tifusa. Hrane je bilo malo, a najčešće je to bilo meso konja koji su ubijani granatama na ratištu. Ta takozvana hrana putovala je do Aradskog logora nedeljama, a kada je stigla na odredište, već je bila crvljiva, zaražena. Neretko jedini obrok zatvorenika bila je trava. Najpotresniju priču o Srpkinji umrloj na porođaju u logoru koja je svog tek rođenog sina ostavila njegovom pradedi, takođe tu zatočenom, zabeležio je Uroš Kovinčić, aradski sveštenik. Starac je danima preklinjao stražare za pola litra mleka za mališana, ali milosti nije bilo. Presvisno je sa praunučetom u naručju. U pronađenim spiskovima ubijenih Srba u Aradu bila su deca, mlade žene u blagoslovenom stanju, vremešni muškarci, starice. Najmlađa je bila 3-mesečna beba, a najstarija
Milja Tokić iz sela Rečica u istočnoj Srbiji, koja je u svojoj 106. godini izdahnula u logoru. Srbi se i danas kroz suze i plač pitaju kako su to Austro-Ugarskoj monarhiji mogli da naude bebe i starica Milja, zatim jednogodišnja Milica Planinčić iz Gučeva kod Rogatice, Mara Ćeranić iz Miholjača i Milica Šolaja iz Lazarića kod Gackog, a obe su imale samo po 2,5 godine. Za razliku od Srba, svi drugi narodi podigli su spomenike svojim civilnim žrtvama, upotpunili spiskove sa njihovim imenima. Zapovedniku Aradskog logora, potpukovniku Hegedišu, komandovao je 1848. godine bombardovanjem Novog Sada. Suđeno je posle rata, ali je oslobođen krivice uz pomoć rođaka, generala u Beču. Kad već nije otadžbina, prvo spomen obeležje od drveta Srbima na aradskom groblju podigao je naš sunarodnik Pekar u tom mestu. Pesmu pokojnicima u Aradu napisao je 1915. godine aradski učitelj Vojislav Borić, školski drug Jovana Dučića, a potom i upravnik imanja Patrijaršije u Sremskim Karlovcima. U pesmi posvećenoj aradskim stradalnicima on kaže: "Kandilo palimo za duše njihove, to nek nam je zavjet i dužnost nas zove, jer oni su život za svoj narod dali, ko Srbi živeli, ko Srbi pali. Neka im je večna slava, da se ne zaboravi." Zapis iz knjige Pavla Stanojevića "Stoleće zaborava" u izdanju Arhiva Vojvodine.